Jorani kok panda nani bagi nasing tongja kapani joto takte bukukchong joto lamsugo tini jorani kok panda o tini 13 তারিখ জানুয়ারি 2026 bisi tini saimano norok hangrai khana aiken mannai tai tini hor nisimino hangrai ni bagi borok borok kathar jugre laimung hangrai kaisa belaike tipra sisi tini lai bumawo ba tipra sisi tini hukumu hangrai bo kaisa ter kathar ter obno tini kok salainai kisa panda kisa koglam tai kisa kok tuma hangrai ri kok thai obosini kok bro kok thai oro tai kubuni kok bai saraya obo kok bro kok thai hangrai judaku khlai kaisa tipra sisi tiwo asai mani kaijak mani tai thimani o kai tham kotor jet samung samung ni bisingo obo kaisa kathar samung je si tipra luku bosongo wansugo borok thui thangka ke motai sakha se jago motai khawi thangka motai sawi thangka bini bosak oro kerikha bo motai sawi thangka ingkai o motai sawi thangmani yak ulobo gothang tomnai rok borni barja mapayo matuyo ma horo abongkha hangrayo saimanja khaifar tabuk je borok ni bagi kaisa obno muitu khlai manarnai angbo jagi khnai mini nugui phemani abno ma sanai hangrai obo belaike kothma yakungbai kerengjak যদিও চিনি সিরিসিটি তিবা সিরিসিটি হুকুমতি ফেমিনি ও কেরেंgjak অব মহাভারতনি সেকাংনি কক্তমা যদিও নক সাইমানো মহাভারতনি যে রাজা যুধিষ্ঠির রাজা চাক্রুও গথাংনি সেকাং স্বর্গও থাংনি সেকাং সিংহাসন রক মানে গোबांमा बाखना बा करे बाखना बा रांसाक बाखा रिसाक बाखा सिनि बुबाग्रा त्रिलोचन गांके आरो थांप्रो राजस्वी यज्ञ माने राजानि माने को यज्ञ खाइमन जागो माने मानबो माने बो ओ हासाखात संगया बो स्वर्ग से थांथिनाय आप्रो सत्य जिबले इके बरो स्वर्ग साका थांथिनाय के ओ रांसारि साकाम खादिनि आबो दान मारो आ यज्ञ खाइके गांके रूप गरै माया गरै आबहाय खाइनाय माथांगो साकबुकसा फाइमेनि साकबुकसा माथांनाय आबो बहाय हनै बकेम माया नांमाया जारजा कर्म बाय जारजा फल ओके आबो बागिनो बरा सुइ जग खाइनाय मानि याखला मजरो सिनि राजा बाहायनो थाङै मानबो मानि कक सुबाय राजा ता सिनि त्रिलोचन bo o महाराज नामरो मामन को हांग्रानि कक साना थाङै ताङै आं ककनो साकांके जे नरक साइमानो महाभारत puya je pruo chengo sajangna chengo apruo norok saimano punti bai je khoroksa raja kaijek mani simise महाभारत chengo ke raja दुश्मन tada tamde abo kai arjun महाभारत phorojago ke o raja bai je ganga tui ni je motai ganga abo kaijaka kaijaki basa khorok sini kha phiaba khorok sini basang phano kaisa kok rojak tongo gonga nang bai kai mane gonga no khanke no o raja to hamba chuka ke ko raja kaisa sorto man nang bai kaijan nanjike gonga saka nangani sorto ma palai nyai tamo jona basa ba ma ni jotono tuyo ma khiklai nyai akok mote no khiklaika phiaba paikha ni bosano ke khiklai muzaliya belaika maya nang jaka bosak ke thang kahma kam sa sai manse tiro susukli ro mang kerba last di no ga kai belaika khairok jaka bahike bosano babo thai jasinani tiyo klak khe to thai thangbayo e o je basa masa je bosano narak duani afurno gonga tiyo habi thango nung sorto sobaika nyai o je bosa masa marmani abolongkha bismo okay Bhismo Mahabharata bono yaphang bono paitha Mahabharata no kitingi jogota okay o Mahabharata ni je yaphang Bhismo mane gongani besla Bhismo
tini hai hangrai horono bini phan ni bisingo jot ni phan kotor hukake icham betu bo jepro ini ang thinai ni gosi kangke apro semise bo thine jese tir phan suli tani phali kim jagi kota phan khadi bo thine hiya sak thiya abaita ge এই তিনি হাই মকর সংক্রান্তি ni horono bismo theimaniko sak ichakhi theimaniko tamni himba o jorao mokor kranti je rekha abo kaisa sublokon tongo ge o jorao theimani baginyai biri je phola tu kathar ge bini phola no go thangmani jorao sini borok bahino puju khlayo je kethi rok ni background nargi je go u hangrai phaya sak jora je pusimani hangrai ni pore dino thigake bisa rominyo ma pusinai o background no osti tangi ma barbo ma khlomo ma diayo hingga make tini ti kathar aisugo o tuyo kosogri roh kangke gongan tiya kosogri roh kangke u bismoni phola kufur ma hai keseng ma hai kaham ma hai boni phola ro sargo sogiyo kaham jaga sogiyo huni hanjago huniyo o hangrai der palai mani kok yaphang yarang ge tabo hangrai tam khlai jai kangke hangrai ge to je nogo thijaknai ro borok o background kibiyo ge tai kubni borok rok kangke o hangrai jero be tipra dofa sisi dio kangke tong thok cha thok ge no jeng awan cuan abon talai misti di keti rosgula hai kare ge awan cuan ke kha chalai mani kha sin borok bisingo kaisa tong thok mungo chalai mani ba je kaisa luku pandang kangke chalai mani kaisa mani hangrai ge no jeng saimano batasa telwai hangrai ge no ke kha ketui hangrai ge no awan cuan ge okra sakra rok no aji sini tukui khulumnani tokla punya sani tukunani garing tanglayo serero hapung engko horo thukangke ai doi hemang lak sini hapung gelang sa ai no aisugo tukulayo ge aisugo tukubai aku musubai aku yak kota mo tukubai pai musubai se budan ja buma buha nana thagu no sate dugolti khomoi khulumoi layo ge oboni bisiti sini hukumo tam nokjaka जों मानियो जों अख्रानि कक बा चलियो जों अख्रानो खुलुममानि बिसिंथै जों अख्रानि तलाव तंगै सगांनाय कायसा बसं फियाबा अ जराव वा सोय खानके अख्रा साख्रा रखनो जों गाहाम खलाय मानिलाय मानियाङै तंगनि रखनो जगै तंगो आबुनि बागिनो ओ बिसि कथा ताइसा माके इंगो हांग्रा हेकताल फिरक फाइकेनो आइसुनि दियो तो कोई ताइसा बखानो कथार खलाय इ जों लाम गाहामते हिमसेनाय जों देराजाक लामाते हिमयावै अख्रा साख्रानि कखनाय चलिसेनाय हनै चलिलाय मानखे ताबु पचिनि तिप्रा दफा थानसाङो सिनि तिप्रा दफानि गङ मानथाय मानो जों कागलायजा फुलिजों दङनि थानसाङो फरिके गोबां कक सायावै हांग्राजों रगजाक सिनि तिनि कखुम पुलिया खनाय बायदि हांग्राय देर सिनि बागै तुबै फाइका गङा गारि हिन्दी आबो हांग्राय तिनि सिबिनो सेङि दंखा सानजानि सिमिनो तिनि गामि गामिओ आवारो गारिं तांलायै हर हपुं मरग लायनाय ताइ आइसुगो तुकुलायनाय ताइ फुङाय आवान जुवान जालायनाय अक्रा साक्रा रं खुलुमनाय आबुनि बागै ताबो हातिरावगो बाहायनो हांग्रायनि बागै नांमानि गोबांमा तेलवाय बातासा गति गाहाम माइरं आवान जुवान बेबाग न हालमाय बाक्सानो गुरिया माइरं ताइ लाइरु न खबै नांमानि मानिखैति आसुगलायखा बानिया खानै रग बाहायनो हाति ब्रुम ब्रुम न नायनि सिनदिनि ककथुं
Nukak malay thotho Raima saimani nokai এটাকে হয়নি দেখেন স্যার একটা পিঠে বলে উৎসব সবাই একটা পিঠে বানায় কেমন চলতেছে বাজার? ভালোই ভালোই চলছে মানুষ জীবন আইতেছে সবাই নিতেছে এবার রেটও একদম স্বাভাবিক রেট আছে কোনো এত উচ্চ রেট না কত কইরা আছে তিল্লে বাতাস? 80 টাকা কেজি চলছে এমনি আর বড় বড় কোথায় 130 টাকা 140 টাকা চলছে বাজার ভালো বাজার কবে থেকে শুরু হয়েছে এই বাজার? তো গত পরশু দিন তো চলছে বাজার আবার কালকে দিন তো সকাল আছে আছে সারাদিন চলবে বাজার এখন পর্যন্ত কিরকম আছে? কেন ভালো। আমার কাছে এখন তো ভালোই চলছে বাজার লোক আরও আসবে বিকাল হলে আরও বেশি লোক বাড়বে আসবে অন্য বছরের তুলনায় রেট কি ঠিকঠাক আছে? অন্য বছরের তুলনায় রেট এবার একটু কম আছে অন্য গত বছর বেশি ছিল এবার একটু 10 টাকা কমেছে 10 টাকা কমেছে গতবার রেটটা বেশি ছিল এবার কিনাতে কম পড়েছে তার জন্য বিক্রি তো কমে বেশি বিক্রি চলছে এটা কি আশাবাদী মানুষ কিরকম? ভালোই তো মানুষ তো কেউ তো ফিরছে না এই রেট সবাই নিয়ে যাচ্ছে কেউ কোনো ঘোরাঘুরি করছে না সবাই জানে যে রেটটা ঠিক আছে মার্কেটে সবাই এক ধরে চলছে সব বাজার সবাই 80 টাকা চলছে বাজার কোন বাজার না? কলম বাজারটা সবাই একটা চলছে আর কি রেটে সব দোকানে যায় যেখানে যায় একই রেট চলছে তার জন্য বেশি আর ঘোরাঘুরি खामानि दाजा बुखुक सं अबखे हांराय हातिनि कक हातिबो गोबांमा बाथो सातेलो फरका दिनि गुलिया माइरंनि सिमि फल फकला मुतुं थाकेतों बेबाक बाजारावनो तिनि गब्लं नौजाखा तंथक सालबो काहाम वातै करै सियारि वासो करै गाय टाक्लाय बेलाय खेले खातों लाजा हांराय जति हामिया साया प्लास्टिक मुंता पाति थुं आबनो लोगोनि नायमु फरका खामानि दाजा बुखुक सं ci tirpa hani puya hastepa nai Telangana ni hastepa di studio perma bahnya ini palaika hangai ter gai moharani tul tamo moharani ko tulsi boti hanya mablai bon mohin bakti juga lejak palo hangai ter pandagai saikna gaji studio perma adi boba gramolo hangai कितना जरूरी है देश को अगर यूनिटी मैं तो बोल रहा था ये तो अभी रिवाइव हो रहा है त्रिपुरा में अब जीआई मार्क मिल गया निशा को ठीक ना हर एक फेस्टिवल में चीफ मिनिस्टर जा रहा है मंत्री लोग जा रहा है विवेको मानिक का जन्मदिन में क्या छुट्टी घोषणा किया है गौरिया पूजा का एक्स्ट्रा छुट्टी दिया है ठीक ना ऑल दीज आर बीइंग डन क्यों अब तो रिवाइवल हो रहा है दिस इज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ कल्चर मैं बोल रहा था निशा म्यूजियम में था ब्रिटेन में त्रिपुरा में नहीं था ना गले में था ना म्यूजियम में था अब तो हर गले में रिशा होता है ठीक ना तो रिवाइव हो रहा है अभी प्रोसेस ऑफ रिवाइवल बहुत अच्छा है इसमें सरकार जैसा है समाज भी अच्छा से काम कर रहा है सरकार और समाज जब एक साथ काम करता है अच्छा फल मिलता है ग्राम पहाड़ में जो होता है वो अभी तक लुप्त हो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है जो अभी कल्चर है जो पीटी पुली का जो अनुष्ठान होता है वो और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे खालसा करें कि समाज दो भाग में बच जाए वो दो चीज एक साथ नहीं होता है यूनिटी एंड डिवीजन डोंट कम टुगेदर सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरा ऑल गुड विशेस थैंक यू सो मच एंड आई थैंक दी तुलसीवती वेलफेयर सोसाइटी फॉर इनवाइटिंग मी हियर हैप्पी हांगराय हैप्पी न्यू ईयर और कुछ दिन ऐसा रहेगा रिशा क्या है आदमी पहचानते नहीं आज सबके गले में रिशा देते हैं दिल्ली जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को देते हैं होम मिनिस्टर को देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं एंड टुडे रिशा इज आल्सो गॉट अ जीआई मार्क रिशा को एक जीआई मार्क भी मिल गया ये त्रिपुरा का है नहीं तो एक हिस्टोरिकल होता ब्रिटिश म्यूजियम में है त्रिपुरा में नहीं है आज हर एक फंक्शन में राय बालमानी पांडाई हो कोलोएर हजागिरी
मंत्री लोग जाते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट विद रिस्पेक्ट। और भाषण में रिस्पेक्ट नहीं होता है, भाषण में रिस्पेक्ट तो दूसरा बात है। There must be respect in action. Today when I see the social media, I see the chief minister in the Koloi Palmani Panda, I see some minister in Hosagiri. Everyone is taking part. Everyone is taking part in our festivals. So that is very also very important. तो मैं तो विपिन को ये अपील रखूं कि हांगराई को भी तो संगठित करना चाहिए, लाइक कोरिया पूजा, लाइक केर पूजा, लाइक हजागिरी, हांगराई also we should do, make it little more organized. और ये जो नया जनरेशन को बोलना चाहिए हांगराई क्या है, क्या नहीं है। हांगराई is related to our faith, हमारे विश्वास। Gai khabari tagde bukhuk chong mon tabuk haste pa jisu de Burman bo tagi deputy CM bo ungui thangka kintu মন্ত্রী অপরা বিপ্লব কুমার দেব নরজাগমন ইয়াগুলো বস মুখ্যমন্ত্রী না তংমানি ফিয়াবা তামুই রেজারিয়া বড় মুখ্যমন্ত্রী আবো সুমু কাইসা কাই তংরজাগন ফিয়াবা তিপ্রাসন মুখ্যমন্ত্রী রনাইয়া যদি অ সরকারনি তংখাংকে আপর খামি ঠিকলা খামু বড় রাজ্যপাল খালাইয়াওই মুখ্যমন্ত্রী খামু কুনি সালাই তংবাই নুকজাক সিজাগ ফরিয়া খাবলে তাদে বুখuk chong tinitei hangrai ni kaisa salsekan salpano belake duku nangjak tipramotha ek nong siman tamni himba na thangnai je salkia sekan oro hejamarao BJP ni khorokni borok bujago samung tangai thangmani nei je koksil jajagno kitchapano bosin harmani tipramotha tamni himba aro BJP party office tangai mano tuise borok tin jona hai borok nini binute borma song mongol de borma song rok gobono bokebe nglai tonglayo a jago borok bolai manase tipramot khana beri rekha abugai je borok tipramot ni bungui kes jakha aburai ro sinia অথচ কেস রাখা আ কেস মারো সামাই হিনি তিনি সিরেমন প্রথানো থাঙ্গাইকা ইনিয়াকে এরেং এরেং লুকুরক মকল তিপ্রা মথনা হামিয়া সানাম মানি আবনি কেজাং তংলাই না নাংলা তাই ও ববাগ্রানি ফুনুকজাক লামাও তো বুইনো হামজাগনানি বুইনো থানসাও তো বুনানি बुनो गथाय दंना दिसि फियाबा जोंनो बु हनि सामनि बाय जों गसिमानि हानि खालायका बर फारिकाय अबनो हेजामारानि जे कतर कक्तमा खनाय नेग्रानि तिनि सिने मनफोर थानाव थाङि बर थांनाय 8 तारिख जानुवारि वो हेजामारावो खरनि बीजेपी नि आदं बोजागमानि पार्टी मुनति स्राय थानावो केस गलाइजाक दिप्रामथनि आदं रगनि मुङै आबनो दाति रसानानि सानमुङै तिनि थानाव डेपुटेशन लेखा 1 नं सिमना दिप्रामथा ब्लक कमिटिनि आदं रग बरकनि कक ओंखा जे बुजागनाय रकसे सिनिया अ बुनाय साबो फियाबा दिप्रामथनो बेरै राजनीति थङि दङ आबो बेलायखेनो सेलमा सिंजा कक्तमा ताइ दमुनो अ BJP ni khorni adong bujakmani party mungo tipramotni boromkhe simna amchai telkar tonglak tongplanai tamni hinba ereng kes ke chana mojungya boagrani naharmong tiprasabai tiprasa thangcha chubadi hamjagdi phiaba oro tiprasano naslerani bagai obai kok chukili silchaka BJP soi kokngkha BJP ni o party office tangi tongmano kitingai BJP bodolni bisingono kaitham dasa dol tham samung seglai walai tonglayo aboni bisintisi borok bulayo oro tipramothani yakri nei sai khanaraka kokmo thuneroni bwskango tipramothani adogrok tini thanao thangai tai thanani SDPU no borni koiblai remani yagulo jaikhe cherei naijaknai nei sai রহমানে বাই কাচাং নো তিনি ডেপুটেশন লাই ফেলেকা তিপ্রামথনে আদগ্র থেকে বাধা দিবে এইরকম তো এই পরিস্থিতিতে সেই দিন সন্ধ্যা প্রায় 8টার পরে প্রায় 9টায় দুইজন ছেলের উপরে নাকি অ্যাটাক হয়েছে তাই মিডিয়ার মধ্যে আমরা দেখেছি যে যারা উন্ডেড হয়েছে তারা বলছে আমরা কাউকে চিনি না বারবার তাকে মিডিয়া জিজ্ঞাসা করছিল
তোমাকে যেগুলা লোক মানে আক্রমণ করেছে সেটাকে চিনে কিনা, সে বলছে না আমি চিনি না। তারপরেও তীব্রমথার নামে 10 জনের নামে তারা এফআইআর করেছে সিদাই মোহনপুর থানাতে। এই মোহনপুর থানাতে এফআইআর যেহেতু হয়েছে ওইটাকে উইথড্র করার জন্য এবং এটা মিথ্যা ওইটার ব্যাপারে আমরা আজকে ওইখানে ডেপুটেশন দিয়েছি। এবং কোনো যদি ফলস কেসে আমাদের কর্মীদের উপর অ্যারেস্ট করা হয় তাহলে আমরা বসে থাকবো না, ওইটার ব্যাপারে আমরা জোরালো আন্দোলন করব। এটাই আজকে আমরা এসডিপিওর কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম আর কি। তো এখানে আমরা আছি সিমনা ব্লক কমিটি, আমরা প্রেসিডেন্ট, 2 জন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, আমরা 2 জন সাব জোনাল চেয়ারম্যান আছে এবং আমাদের TWF এবং YTF এর প্রেসিডেন্টও আছে। আমরা আছি আজকে, এটা পরিষ্কার। আমরা ভিতর থেকে আরও জানলাম এখানে নাকি প্রায় 10 লক্ষ মতো কাজ হবে বিজেপির অফিস। ওই 10 লক্ষকে নিয়ে এখানে কারাকারি, বিনোদ দেববর্মা, মঙ্গল দেববর্মা, নিহার দেববর্মা, আরও ইন্দ্রজিৎ। আমার কাছ থেকে হোক কাজটা, নিহারে কয় না আমি করব, আরেকজন কইছে হ্যাঁ আমি করব। এটাই নিয়ে তারা কারাকারি, তাদের মধ্যে এটা গন্ডগোল হয়েছে। এরপরে তারা একটা তীব্রম থেকে রাজনৈতিকভাবে একটা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরা নাম দিছে। এটা আমরা কন্ডেম করি। উই নেভার ওয়ান এনি সাচ টাইপ অফ ভায়োলেন্স এবং উই ওয়ান অলওয়েজ পিসফুল। আমরা সর্বদা চাই শান্তি এবং সম্প্রীতি যাতে এলাকাতে থাকুক। আমাদের বোবাগারে এটাই বলছে একজন অপরকে সাহায্য করো, ভায়োলেন্স হবে না, শান্তি, সবাই শান্তিতে থাকবো। শান্তি হলে পরে এরিয়া উন্নতি হবে, ডেভেলপ হবে। এটাই হচ্ছে বোবাগড়ার আসল মূল মন্ত্র। তো এইখানে তীব্রমথার কোনো ইনভলভ নাই, এটা আমরা 100% বলি এবং এই ধরনের ঘটনাকে আমরা নিন্দা জানাই। তো এটা আমরা আজকে বলছি, এই ধরনের মিথ্যা মামলা যদি আপনারা করেন, অ্যারেস্ট করেন, তাহলে এলাকাতে শান্তি আসবে না। এটাই আমাদের আজকে বক্তব্য। এবং আজকে এসডিপিও সাহেব বলেছেন উনি একদম আন্তরিকভাবে সেটাকে দেখব এবং যাতে সুস্থ বিচার হয়, মানে সুস্থ ইনভেস্টিগেশন হয়, ওই দিকেও লক্ষ্য রাখবো, এটাই বলছেন। এবং কিছু ঘটনা হয়েছে যেখানে তারা খুঁজতে গিয়েছিল, কিছু আলমারি খোলো এই সে বলছিল, এটা কিছু হইতে পারে, কারণ পুলিশের মধ্যে সব ঠিক না। তো এটা আমরা উনি বলার সময় আমরাও বলছি যাতে নেক্সট এরকম যাতে না হয়, ওইটাই সতর্ক রাখবো। উনিও কথা দিয়েছেন এবং ওসি সাহেব বলছে। তাই আমরা অত্যন্ত বিশ্বাস রাখি পুলিশের ওপর, আমরা 100% পুলিশের উপর বিশ্বাস রাখি। পুলিশ সবসময় নিরপেক্ষ থাকবে এবং থাকবো, এই আশায় রাখছি আমরা। তাই আমাদের সুস্থ হয়েছে আজকে, একটা ফ্রুটফুল হয়েছে আমাদের ডেপুটেশনটা। আমরা তো জানি, আমরা তো আগে থেকে আমরা তারা এখানেও বেজাল করে Kami ada kuksong tiprasa ni bisingo no kes layo tiprasa no bulai layo nasel layo oba haikeno agi simi phame tahu baba yang itu bufuru palai owa laimu bufuru thaglai o nasel laimu bufuru unglai jai thansa bufuru unglai jai dokani manthai bufuru manglai jai o borni imang no muk thango obro tabuk sumung kami ni hasukuni hatai hapung auli panthor benangai sumung kasajak o jorao hangrani jorao phano omahike tu phalai khalok hejamara amchai kabel dade bukuksong obahai tong jorao phano মন্ত্রী অকরানি তিনি কক্ত মাংকে মন্ত্রী অকরাকে তিনি বিনি কাজ তুইনসিও রিকুতুং বাকি দङ 300 টাকায় কমল বাখা আমদানি লুকরগ্ন কে আরি বাগমনি পান্ডা नि किफिल पुरनो सालकिया सेकां हाई कोर्ट नि कायसा जे साख्लाय मुङो जे बरक साख्रि फिक्स साख्रि खाय दङ बरन रेगुलार मा खायबिनाय ताबुक जे बरन साख्रि उतलाङो बरन उतलांखेनो रेगुलार नि बेतन मारनाय नि हिमानि कग्नति मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा তিনি সাইখানারকা অবনতি যাই চেরি যাই জাগরানাই আবনি আবনি ইয়াফির রমজারে नि সাকো ব ই খাইছিনাই আংকুটন বরমবু এই সাথে ছায়াকো খানাইয়া গাড়ি মন্ত্রী তো ক্যাবিনেটের থেকে তো স্পিকার যে আছে আমাদের স্পোক্স পারসন তো বলবে, আজকে বোধহয় বলবে খুব সম্ভব, কিছু না কিছু তো সবসময় স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে গত 8 জানুয়ারি ত্রিপুরা হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছিল ফিক্সড মূলত সরকারের কি ভাবনা এই সময়ের মধ্যে, আর সরকার কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে? না, এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যা করার আমরা করব। এগুলো তো আগের থেকেই এগুলো হয়ে আসছে, আমরা তো আর করিনি, এগুলো আগের থেকেই করেছে এগুলো।
তো আমরা এই বসে আমরা সব মিনিস্টারদের সাথে কথা বলছি, অফিসারদের সাথে কথা বলছি আগামী দিন আমরা কি করব না করব, কারণ এটার যেমন একদিকে অ্যাডভান্টেজও আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, কোনো একটা কারণেই তো এটা করেছে। তো আমরা দেখবো, এটা চিন্তা করবো আমরা। সরকার কি মানে এসএলপি করবে না? না, এটা এখনো ফাইনাল হয়নি, আমরা তো কথাবার্তা বলছি কি করা যায়। আর একটা বিষয় রয়েছে, যারা এসএসসি শিক্ষক আছেন তাদের একটা এসএলপি সুপ্রিম কোর্টে আছে। এই এসএলপি প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সরকার কি এসএলপি প্রত্যাহার করবে? না, সেগুলো তো এখন কি করে বলবো, এসএলপি করেছে তো আবার এসএলপি প্রত্যাহার, এইগুলো তো মানে এইভাবে তো এক্ষুনি বলা যাবে না, ঠিক না? কারণ এইগুলো তো অনেক তর্ক বিতর্কের বিষয় আছে। আমাদের তো রিসোর্স, ত্রিপুরা রাজ্যের তো রিসোর্স খুব কম, কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলে দিলাম আর স্পট করে দিলাম আর আমিও কিছু সিদ্ধান্ত নিলাম, এ তো হয় না। সরকার তো আগে বাঁচতে হবে, এটা কিছু হলো, এ তো হয় না এইভাবে। Kapani tahu deh buku cong mau terang dokter manisha sama ni kok kena noro piapa jasa pano kaham samung kerja ni kau ni mau kalau kuda fotok kaham kenu yang ni cong lagi baiknya lukuro tahu tapi siam dokter manisha by malai mani bising tu kau cint di proses korban seksual semangka tiok lagi tinggai perang kau lagi tinggai korban seksual dan laki rekha piapa yang aku yang tiok bangke jekun jaga gari prezali tiga bawa tangi nyayo jalan robo tipra bariam terogo amake thangeri mani nukja yangai tongkha kabul ada bukuk song tabuk ang sana nai mani hingkai long tribally am tayo norok saimano 20 ta seat tongo ST constituency assembly wo phiaba ar ni bisingo 20 ta ni bisingo I samonu kaisa pesak thol kaisa aro regional party rok waspar mayako aro সামনো এই পেশার থলকে সান্তনা চাকমা বাই সমলাল চাকমানি আমচাই আবুনি সিকাং বাহাইনো কুবনি বরং খাইদমো আ থাইনো মকল মকল খাই নাসিবি দङ বিপ্রা মথা আবুনি বাগিনো সালকিয়া সিকান্ত সমলাল চাকমানি এরিয়ানি বরং খাইনি অর রাজবাড়ি ও জয়নি খাইয়া ফিয়াবা আপন তো নেতা রকসিমি সে ফাইও 72 জনা ইনকে 72 জনের উপর বসত বরক দং abro fungman bagi pasang ni 21 tarik Januari wo buagrani kaisa di pramothi mass gathering padang nai aro joto lokrono phanin bagi kobokha মন্ত্রী বৃষিকত বর্মা তাই ও সামনো আমসায় অমাহিলু গথুম পাই খাইবেন বিচিতে সামনো বাই পেছা থল ন যে বসকানি বিধানসভা ইলেকশন এবা এডিসি ইলেকশন দপ্লাই খাইন টার্গেটি সামখাই দেব বুবাগ্রানি বদল ত্রিপুরামথা তিনি বিজেপি নি বুথ প্রেসিডেন্ট বরক সুদুসে অর জয়নি নাফাই তং হইবেকা নাগরানি লং ট্রাইবেলি কনস্টিটুয়েন্সি নি जुदा जुदा ফতিনের সামননি বিষ্ণু খবজাক মণিমোহন রুয়াজা পারানি 49 নম্বর বুথ সেন্টারনি বিজেপিনি বুথ প্রেসিডেন্ট মুংকুরি ত্রিপুরা বিজেপি ইয়াকারে ত্রিপ্রমথানি বানারম ফাইকা বরংনো খাবাই খুবাই বদল লামসগনি হারকা ফতিনের সামননি ওয়াইটিএফনি ব্লক প্রেসিডেন্ট ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা তে মোহনলাল চাকমা সংগ্র Januari 21 tariko bobagrani kaisa kotor mas gathering ngai long tribally ni bising khofjak solengta hati bazar mato aro bebag lukurongno phayei manjak phainani bagai kokkocharkha মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মাতে tongo 48 করম সরানি এমএলএ পলডাংসু হলিউ চাকমান খবই অভিজিৎ ত্রিপুরাতে রতিশ ত্রিপুরা সংগ্র কতর খাইনো আরো bobagrani mas gathering ngai lukurok kobangma phaine manjak phaine hina asa khaino teibo lukurok kobang phaiteng hanaino kokkocharkha বিশ্বকেতু দেববর্মা তিনি जों ছয়লেংটাও बोबाग्रानि काisa मास गेदारिं नाय 21 तारिख January 2026 abono tuino जों তিনি চিনি ও আমসানি লিডার্স রক বাই जों কক সালাইকে ও জাগো চিনি এমএলএ পলদাংসু দङ जों बाय চিনি দলাই জুনালনি চেয়ারম্যান
tei betongo sungbai chini Holiwud Chakma chini Abhijit Tripura থেকে চেংড়ই chini Mohanlal Chakma যত जों লিডার্স ও জায়গা তিনি আসুক লাইখা কক্সাব লাইখা বাহাইকে আদিनि প্রোগ্রাম नो जों সাকসেসফুল খাইनायनि बागै যত সেটআপ बुंबायखा जों प्रिपारेटरि कमिटि दो खाबायखा फाइनाय 21 तारिख জানুয়ারি যত chini o amchari lukurokno koinai chini bubagrani mas gathering faidi chini thansani mario faidi ni anjatolno koinani jora 12 ta o जों abo khajaka daga o 12 ta o amchani samunu monu o amchani joto lukurokno koinai monu soilengtani lukurokno koinai joto no 12 ta o adino soilengtani ground no fai sokainani bagai hambai Oke, kabar tadi bukuk cong long tadi ini kok tuh mabuk kenaka arwah to dolai hangkor ni jurnal ni chairman Prem Dalmor semua selain ini roti Triprano ya Farzaka kaisa pandari bisi teri MLA Paul Daksur ni mandar Mumbai engkai tabuk teh kaisa kok tuh mangka ge Menteri Susanto Chaudhary bos kamu to Menteri Dr. Manik Saha State Secretary to Acugai kok saka ko Mahatma Gandhi ni mungi je rega tongo di samung apno selai Jiramji Biksit Bharat Jiramji ni kaimani apno বিরোধী দল ni press harap kelai tabuk sarkar bujiran bang cai tu jongo hanya Menteri Susanto Chaudhary tini akokno lukurokno bujiran baginyai kok sawi tong ni kok tuma apa hero kok kasu kita kok yang Tripura Police tiba khakti talsa Januari talsa no National Road Safety Month mane no lahar katimung tal ni palai tongo abai ken no helmet bago no awareness playo omai kaise sambutan आप सभी को जानकारी है ये जो जनवरी है ये रोड सेफ्टी मंथ है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक पूरा इंडिया में ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है उसी मकसद में हम त्रिपुरा में खासकर साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी मना रहे हैं आपको ये जानकारी होनी चाहिए हम सभी को कि साल में 1.5 लाख लोग ये एक्सीडेंट्स के कारण मर जाते हैं इसका मतलब है हर 3-4 मिनट में एक आदमी का मौत हो रहा है रोड एक्सीडेंट के कारण और जो रोड एक्सीडेंट्स हैं साल में 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इसका मतलब ये है कि लगभग हर मिनट एक एक्सीडेंट हो रहा है हमारे इंडिया में तो आप समझ सकते हो कि रोड्स जो हमारे चलने के लिए होते हैं मूवमेंट के लिए होते हैं कितना खतरनाक भी साबित हो सकते हैं तो इसलिए हमें जितना अवेयरनेस है जितना हमें सेफ्टी का पालन कर सकते हैं हमारे लिए अच्छा है हमारे परिवार के लिए अच्छा है हमारे समाज के लिए अच्छा है और हमारे देश के लिए अच्छा है तो इस अवेयरनेस को लेकर हमने पहले भी बातचीत किया है कि क्या क्या करने से रोड सेफ्टी हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो ऑडियंस भी काफ़ी समझदार है कई कमेंट्स आए हैं कि हम जब 2 व्हीलर चलाते हैं हेलमेट पहन के जाना है ना केवल जो चलाने वाला है बल्कि जो पीछे बैठने वाला है उसको भी हेलमेट पहन Kabar tadi bukuk cong tiniti horni simino kebang mati thostan mane no backring sibidan jaga eba timbu prati kotogi phai manjumani jaga amai jaga go titho khlai jago amai jago ter ni tongo ar bisio Tripura hani jotri kotor ter geto khlai jagi tongo dumburo ngai te kaisa ke 29 ni subrai khungo ke oro
chakma gatni switch gate amai ke munggunang kotor ar thairago borok sage kheno manjago tinti salo phiaba haste hapani bakhre tini kereng jagono awan chuan ter kaijaka कृषि मंत्री हुबा मंत्री रतन नाथ के ओ आवन जुआन टेर रो लुपुरक उनको लुपुरक सिसिलिटी फेमनी अबसिमिया अबसिनी हुबा बेदेगनी हदाताय हुबा खाइने रगनी सामुं तांगि मानमानि काइसा मारिसि আগরতলাनि লঙ্কাमुराव आल्पना ग्रामो तिनि कक्थुमते हुकुमनाय खुनि जगनि मुंबाइ 3 दिन रमि आल्पना ताइ पिथिर पुरि उत्सवनो सेंगिरियो कक्साकाबो बसाका हुबा खाइने रगनि कलमति बाइखे उजि रेजाक एबा थाइ रेजाक बो थाइरक बाइनो ओ आवन जुआन सामजागो ओ तेर बाइ हुबा खाइने रगनि हालक गराक ताइ काकफ्लाइया गामिनि तुइ फाइजाक रायजोफोरखौ मोथांनारनि मानिनो हुबा खाइने रगनि बरम दमानि खालायो हुबा खाइने रगनि ओ सामुंनो बसकानि आसाय संरकनोबो साइमान नांनायनि मन्त्र रतरना सावि खानारका ओमफ्राय तिनि अबाइकेनो तेर रबो संजागि दङ ताइ अनुपतियावबो तिनि संजाखानो सालनि बागै हांराय मेला सानजाबो जेंगि रेखा सिला मन्त्री टिंकु राय खालदादे बुख्रं तिनि जरान कक पान्डाव ताइ गोबां कक सालिया खोनाताय कुमनि कक मथुइ फेननि कक खसे अरन बासिवना जतन हामाय जरान कक पान्डाव हामलै प्रिन्सि बाइथाक जरा नाइ तंमनि बागै फियाबा अबनि बिसिंगो काइसा कक नरनो साताय दङ जे बरक रक अबैनो गर जागा पाइनि मुसुं जागि दङ बरनि बागै काइसा कक तमा आराय घन्टा जागाव नक टांजा दुइटाला गाय दुइटालाखे नक टांजा आपनो तुमनो केबो पाइनि मुसुं दङ गाके आगरतलानि उदान अबैनो गर पाइनि बागै नरनो आं ककदुक नाम्बार काइसा रिरिमानो न किच्छा ककदुक करमानि बिसिं तिनाय जागा पाइनके 8837089970 और कल खाइहदि एबा बुजियां के पैसा अबनो रिवाइन खाइ खानाफिदि तिनि बागै जरन कक दासुं सितुं जरन हामबाय जरन कक